हेलो हेलो अज्ञान तिमिर ध्वंस तो ज्ञान जन सड़ा कैया चक्षुरे न मिले तो जेन तो समय श्री गुरवे नमः कदाचित् कालम तट विपिन संगीत करब मुदा भीरे नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभो ब्रह्मा सुरपति गणेशादिची तपद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। ए रणपुर आज आमर ब्लॉक संघ कलाकार माने आज जो बापा ये स्थान रे उपस्थित समस्त थिबा बेले आउ तो समय बापा ये ना समस्त पद कहवा पड़ो तेणु बापा ये अनुष्ठान को दीर्घजीवी करने ये अनुष्ठान मंगल अनुष्ठान कार्यकर्ता बाबा मान आम कलाकार वृंद मान मु गोटे छोटिया मंगलाचरण नौची आमरी नयागढ़ माटीर पुओ सबु गायक माने संस्कृत रे मंगलाचरण करिया बेले गोटे पद म आपण मानकर निकट रे उत्थापन करूची ओडिया मंगलाचरण आपण मानकर नयागढ़ माटीर पुओ इटा माटी रे जाहंकर निवास बढ़ई हर पुओ खंटे खंट ना होउची उत्कल घंट जदुमणि महापात्र कोन कहले काई के बापा ओडिया मंगलाचरण आमे नबा कोन पई हम राज्य होउची ओडिसा हम मातृभाषा हला ओडिया एई न्याय आपण माने जानि थिबे जेते बेले हमरो बापा 1936 मसीहा रे उत्कल गठन कराइथिला 62 जन सदस्य को नहीं प्रथम उत्कल गठन कराइथिला एथरे मुख्य भूमिका थिले आपण मानकर उत्कल मणि गोपबंधु दास उत्कल गौरव मधुसूदन राय पंडित नीलकंठ दास भुवनानंद दास एवं राजा कृष्णचंद्र गजपति अन्यतम 62 जन सदस्य ओडिया गठन बापा ओडिशा गठन करथिले एई न्याय रे ओ प्रथम रे आपण मानकर एठी थिला आपनकर वाणिज्य क्षेत्र नौ वाणिज्य कारोबार करी साधव पुआ माना को वाणिज्य क्षेत्र भाव रे परिचित दान करिथिबा बेले श्री जगन्नाथ महाप्रभु जेते बेले बापा आविर्भाव श्री जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु याकु सुंदर भाव रे कला संस्कृति राज्य भाव रे परिचित कले मु सेति पाई आपण मानकर निकट रे गोटे ओडिया मंगलाचरण रचना करी बापा ये उत्थापन करबा पई जाउची रचनाकारी हेले जदुमणि महापात्र कोन कहले कहले सेत असित पराजितार मधे झोली कलिकाय चंपार मधे झोली कलिकाय चंपार मधे झोली कलिकाय चंपार आइए साठी को काठी को जुड़ा प्रमाण साठी को काठी को जुड़ा प्रमाण मुक्ति नारी श्री गोभा कुंतल हे चारू तर ए बेचारी हे हरि हे चारू तर ए बेचारी आइए चारू तर ए बेचारी हे चारू तर ए बेचारी आइए दारू ब्रह्म रूपे नीला चोल थाई दारू ब्रह्म रूपे नीला चोल थाई नासी दियंती ओइरी
ତାରୁ ତର ଏବେ ଚାରି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ମଙ୍ଗଳାଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରଥମରେ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏ ରଣପୁର ଗୌରବ ମାଟିରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଥିବା ଉତ୍କଳର ପ୍ରଥମ ବାପା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହଉଛି ପୁରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହଉଛି ରଣପୁର, ତୃତୀୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାରିପଦା। এই ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳିଆର ଭୁଜ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଣିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦୁମଣି କହିଲେ ସେ ତ କହିଲେ ଧଳା, ଅସିତ କହିଲେ ହଉଛି କଳା। ଗୋଟିଏ ଧଳା ପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ, ଗୋଟିଏ କଳା ପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ, ଗୋଟିଏ ମା ତା ଗଭା ମଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଗଭାରେ ବାପା ଲଗେଇ ମଣ୍ଡନ କରିଛି। ଧଳା ପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ହେଲେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ମତରେ ବଳରାମ ମହାପ୍ରଭୁ, କଳା ପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଯଦୁମଣି ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଲେ ମଧ୍ୟେ ଝଳି କଳି କାୟ ଚମ୍ପାର ସେ ମା ଗଭା ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଚମ୍ପା କରି ଲଗେଇଛି। ସେ ମାଟି ହେଉଛି ଶକ୍ତିମୟୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ପୁଣି ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଷାଠିକ କାଠିକ ଯୋଡ଼ା ପ୍ରବାଳ ବାପାରେ ମା ମାନଙ୍କର ଗଭା ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି ସେ ମାଟି ଗୋଟିଏ କାଠିଟିଏ ଲଗେଇଛି। ସେ କାଠିଟି ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଥିବା ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ। ଆଜି ଏ ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ ମା ଗଭା ମଣ୍ଡନ ପାଇଁ ତା ଗଭାରେ ଲଗେଇଛି। ଯଦୁମଣି କହିଲେ ସେମିତି ସେମିତି ନାରୀ ନାଇଁ ରେ, ମୁକ୍ତି ନାରୀର ଶ୍ରୀ ଗଭା କୁନ୍ତଳ ସେ ମା ଆମ ସୃଷ୍ଟିକି ମୁକ୍ତି ଦେ। ସେ ମା କିଏ, ସେ ରହୁଛି କୋଉଠି, ଖାଉଛି କଣ, ପିଉଛି କଣ, ତା ଘର କୋଉଠି ଦେଖିବା। ସମୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକଣା ଦଉଛି ସେ ମା ରହୁଛି କୋଉଠି। ଦେଖ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହି ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ରାଗ ହଉଛି କଳସା, ମୁଁ ମାତ୍ରାରେ ଗାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତାନୁ ଦଶ ମାତ୍ରା ତାଳ। ଦେଖ 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 କହିଲା ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ হে আরে সিন্ধু তটে শ্রী পুরুষ তম ক্ষেত্র রাজ হে আরে সিন্ধু তটে শ্রী পুরুষ সাধু জনে অছি জহি সাধু জনে অছি জহি এবে অনেক আশ্চর্য হে আরে সিন্ধু তটে শ্রী পুরুষ তম ক্ষেত্র রাজ হে সিন্ধু তটে শ্রী পুরুষ। মুক্তি নারীটি কোটি অছি। ধন্যবাদ ধন্যবাদ গুণনিধি সামন্তরায় ଭଲ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋ। ଯା ଚାଲ ପଳେଇ ଯାଅ, ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ରାମ ପାଦ ଧୂଳି ଚନ୍ଦନ ରାମ ପାଦ ତଳେ ଆସନ ରାମ ପାଦ ଧୂଳି ଚନ୍ଦନ ରାମ ପାଦ ତଳେ ଆସନ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜପ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ